मैं जखन पहुँचल ना तो गाड़ी बैक करके लगाए रहे को थी लील कलर कर है गाड़ी नीला अजुता रहे और जखन मैं खड़ा साइकिल खड़ा करके मैं जखन फोन लाइक कल ना फोन स्क्रीन टाचे नहीं होली माने मोबाइल और तार पीछे मैं निकलाते मोबाइल और सब मोर बेटा कूद के आलेन तो मैं धरे के नहीं पार्ल मैं अब दिन लागे गाड़ीटा पीछे गाड़ीटा एकदम बहुत स्पीड में चल गया कोई जगह उखे के फोन लगा था बोल के बोल लेने की अब बहुत स्पीड से निकल गई गाड़ीटा गाड़ी कड़ाई उठा के लाए रहे जुआ आज रात 1-1:30 बजे हमदेर कड़ा माने भैंसा हमदेर बाउंड्री एक में बांधल रहे वहाँ ताला भी मारल रहे वो ताला काटिंग करके सिकड़ी काटिंग करके माने कड़ा गिला के 4टा कड़ा लिखला के लिए 5टा लगत तो 2टा माने छड़ाई गली और 4टा हिया और 3टा हिया ड्रेसिंग रूम में बिहुतली माने भीमपड़ा के बिहुतली में ढुकाई के रख के रखलें तब पीछे गाड़ी व्यवस्था करके माने लगा लें हिया आगे 20 तारीख के माने एरकम कड़ा चोर है माने और लेके धरा नहीं पड़ले ये टाइम में कड़ा लगे नहीं पड़लें कल जुआ रात के माने फजरे लोड करते वो टाइम में करत रहे वो टाइम में माने छपड़ा गिला आए के कुदालें तो गाड़ी धरा नहीं पड़ले यार लगे लगे हमदेर माने गोटे राइज स्थानीय राइज और भीमपड़ा के और भीमपड़ा हमदेर उरांग बस्ती के कड़ा रहे और ये हिया हमदेर बिहुतलीटा तो यहाँ हमदेर तो बिहुतला सांस्कृतिक অনুষ্ঠান लगे लेकिन ये कराटा भूल है किंतु यहाँ के भीमपड़ा के बिहुतली रंगमंच के आदमी गिला लगे सजाग और हमदेर के इटा कमिटी गिला सजाग लगे और हमदेर के एरकम नेक्स्ट बार नहीं लगे हले हमनी अन्यथा माने दूसरा व्यवस्था लेवा है तार पीछे रोज रोज अब दोबारा हो गए तक हमनी एक खेती करा जीविका आदमी लगे तो यहटा से हमदेर चलेला और एरकम रोज रोज हो तो हमनी की करके खाब तो यहाँ के आदमी ज्ञात हो लगे जे एटा बिहुतलीटा तो एरकम करके नहीं रखें जे हमनी कड़ा आज बंद करके हिया उठाए के रोज रोज एरकम आज की के आरो अनागता दिन में माने आरो एरकम घटना होटाई माने सजाग कर थी आरो प्रशासन के इटाई बोल थी तो उचित व्यवस्था लगे हमदेर ये विषय के लेके और हमदेर नवपुखुरी हदत और आउटपोस्ट के विषया को बोल जा है जे आए रहें तो देख के गलें जे व्यवस्थाटा माने सठिक और VDP को इटा ज्ञता को करक लगे जे जाने लगे जे हिया एरकम एक बार ट्राई और ताला उला नहीं खे हिया ड्रेसिंग रूमटा में ये ताला व्यवस्था तो करक लगे कारण आज कड़ा के विषय हो गए कोनो दिन महिला के ऊपर में एरकम हो तो क्यों देख नहीं पाबें तो हमदेर बहुत और हमनी रात 1:30 बजे से ये कड़ा खातिर घूरते घूरते एखन तक हमनी घर जाए नहीं पाई कोनो एक पानी खाई पाई न कोनो ना तो ये हारासमेंट होते आदमी के तो यहाँ हो ना लगे और हिया के बिहुतली आदमी नेक्स्ट बार माने एरकम ना हो लगे बोल के हमनी ओदर के माने अनुरोध करो थी जे अच्छा से ये बिहुतलीटा माने एक नाम रखे नहीं तो बदनाम होले ओदर विपद है ये गाँव टकर बदनाम हो बिहुतली हाँ ये गाँव के बदनाम होते बिहुतली एक सांस्कृतिक अनुष्ठान अच्छा अनुष्ठान लगे कि प्रोग्राम कर हर चीज करे पड़ाइला तार ई जगह में एरकम कांड होले तो बहुत दुखित बात कारण এটা তো একটা রঙ্গমঞ্চ লাগে আর এইগুলা में কাড়া বেয়া ব্যাপার হতে একটা মানে আপনি কাড়া বা গরু के पूजा करिला उ आदमी एक माने व्यापार होते এটা होइक नहीं लगे और हमनी आरक्षी विषय के अच्छा से उचित व्यवस्था करे लगे और हिया के भीमपड़ा रंगमंच आदमी गिला यहाँ अच्छा से माने ध्यान देख लगे और आज के बाद एरकम होइक नहीं लगे तो जेहेतु आज एकदम लाज लागे बात लगे और दुर्भाग्यजनक बात लगे जे हमदेर भीमपड़ा जोनटा बिहू स्टेज है हिया एक माने कि बोलबे
কাড়া আর গরু চুরিকের কাণ্ড সংঘটিত হলে যেহেতু মানে অ্যাকচুয়ালি এটা হইক নাই লাগে, কারণ আমাদের স্থানীয় রাইজ হোক বা পুলিশ প্রশাসন है उधर से আমরা অনুরোধ করতি, আর স্থানীয় রাইজ যেগুলো है उधर से भी আমরা অনুরোধ করতি যে তনি এইগুলা বস্তু में তোরা দৃষ্টিগোচর করা আর ধ্যান দেবা যাতে এরকম চুরি কাণ্ড হইক নাই লাগে। কারণ আজ দেখ আমি আমাদের রাস্তা কিনারে जितना গরুগুলা ঘুরতে রहो গরুগুলা भी आज নাইকিয়া হয়ে গেলে, কিন্তু চুরগুলা এখন গরুকে छोड़ के কাঁড়া মায়ে গেলেন, আর কাঁড়াগুলাকে भी চুরি কাণ্ড করে গেলে। আর ইতনা ওরা প্ল্যানিং দিমাগ লাগায় গে মানে একটা প্রেক্ষাগৃহ বা স্টেজের ভিতরে থাকা রুমটা में আর जोनটা তালা ভাঙে এক বাত ওটা হয়তো কমিটিগুলাকে উপরে দুঃখ নাই গে, কারণ যেহেতু চুর যদি গরু একটা ঘর से ले আনে পারো তো তালা ভাঙে একটা ওদের কারণে কোনো ডাঙ্গর কথা নয়, কিন্তু ওরা দিমাগ লাগায় এই কাণ্ডটা করলে। আর চোরগুলাকে भी যদি স্থানীয় কেউ যদি জড়িত হয় ওদেরকে भी मैं ধিক্কার জানাই খুঁজতি যে তনি এইগুলা চুরি কাণ্ড দেখ নিজের গাঁওকের মানুষ বা খেতি পাথার করা জনগুলা কৃষক লাগে ওরা কিतना কষ্ট से একটা গরুকে কাঁড়াকে পু পালন করকে ডাঙ্গর দিগল করেলেন আর ওকে से জীবিকা নির্বাহ করকে ওরা চলতেন। আর ওদের গরুগুলাকে চুর করকে কিন্তু বাহিরা মানুষকে বিক্রি করাটা কিন্তু বহুত লজ্জাজনক বাত লাগে। আর সাথ में আমাদের মানুষগুলাকে भी বলতি যে তনি নিজের গরু কাড়া যেগুলা भी आई ভাল से নিরাপত্তাভাবে নিজের ঘর में बांध के রাখবা। আর এর প্রতি আমাদের গাঁও বুড়া হোক স্থানীয় রাজ পুলিশ প্রশাসন भी হোক এদের উপরে তনি গুরুত্ব দেবা। আর যেহেতু পুলিশ में घुसर दिया है और घुसर के ऊपर মানে পুলিশ भी প্রশাসন थोड़ा হেরি চলাই আর চুর গিলাকে মানে ধরে গেলে ব্যবস্থা করি বলকে মই আশা রাখবো। আর বিশেষ তো আমাদের সামনে কোনো এখন তথ্য প্রমাণ নাইকে যে চুর কে করকে লেগে যায়। একটা 20 তারিখে বলে চোর করে ওদের টিন ভিডিও আহে ও চিজটা পিছিয়ে ওরা মুকলি করি বারু, কিন্তু বর্তমান আজকের যেটা ঘটনা সংঘটিত হলে হুয়া কোনো তথ্য প্রমাণ নাইকে গাড়িটাকে মুঠতে কুদাই রহে কিন্তু গাড়িকে নম্বর কোনো নাই পালেন ব্যক্তিকে চিন নাই পালেন। তো উকের কারণে মানে আমি ডাইরেক্ট কাকু আঙ্গুলিয়াকে বলেক भी নাই পারাইলা, কিন্তু এই ঘটনাটা এখন কারু मैं বলেক যাম ব্যক্তিগতভাবে তো জায়গাকে নামটা भी বদনাম হয়, ব্যক্তিকে নাম যদি এনে মই দে দেম তো ওটাও বদনাম হয়। তো উকের বিশেষ করকে মানে আমাদের স্থানীয় যেগুলা রাইস है তো সর্বশেষ में মই आदिवासी সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থার तरफ से मैं स्थानीय राइज होक बा पुलिस प्रशासन होक और सरकारी गाँव बुढ़ा के धर के बोल के और गाँव में जितना भी गाँव रक्षी बाहिनी थाकेला उधर के अनुरोध करती जे तहनी इकर प्रति चकु देवा और दृष्टिगोचर करवा। अन्यथा किंतु स्थानीय राइज यदि केउ जड़ित है बगुला खबर हमनी पाई अनागत दिन में किंतु हमनी उधर के दिगदारी करब और उधर के हमनी नाई चढ़ब एटा किंतु डायरेक्ट हुंकार जनाती। बाकी মানে রাইতে আৰু কাড়া চুরি হলে 5টা মান কাড়া চকে মানে আইনকে আৰু সিহঁতৰ বিহুতলি মঞ্চ এনে ঢুকাইকে ৰাইখেন আৰু সিহঁত তোলাওকেও ব্যৱস্থা নাখে তোলাই ব্যৱস্থা ৰহে চাগে ভাঙি দিলেন। আৰু কি বলে মানে সিয়া আৰু তোর বিহুতলি মঞ্চ যোনটা মানে অডিটোরিয়াম রুম লাগে হুয়া মানে তোর কা বলে না বিয়ের বোতল আহে শরাব বোতল আহে মানে ওসব হিয়াকে নচাও করে না যদি আৰু রাইজ हाँ আৰু মানে হিয়াকে মানে थोड़ा আৰু কি লোহারি কছারি গাঁওকে মানে थोड़ा রাইজে মানে थोड़ा एक्टिव होइक लगी बोल के आरो बोलती जाते মানে হিয়াও দেখেক লাগি উসবক তো যাতে দুটা বস্তু হিয়া আহে যে আমি কি দুটা বস্তু মানে ভালে আহে না বেয়াই আহে উসব তো মানে ধরলে আইকে দেখেক পারে। हाँ और কি বলে कौन सामने गेट है ওটা तो मैं गम नहीं पाऊ ना तो ওটা सागे खुला रहे तो सागे गाड़ीटाके पार करे खुला रहे जाते काड़ा होते मैंने गाड़ीटा मैंने लेके जाते तो वो मैंने वो गेटटा मैंने वो खोल रखेला मैंने काड़ा मैंने लेके जाए खातिर खोल रखेला सागे चोरी की वस्तु गाड़ी ने आनी लोड करी यार हिने से पार हो मैंने।